Dobrodošli, dragi moji. Pravimo krosane sa maslacem koji su unutra vazdušasti, a spolja hrskavi. Sam recept je vrlo jednostavan, pristupačan i lak za praćenje. Ovi krosani sa maslacem su dokaz da lisnato pecivo ne mora biti komplikovano, već samo traži malo strpljenja i dobre volje. Kada se jednom usudite da probate, vidjet ćete da nije ništa strašno. Naprotiv, uživat ćete u svakom koraku. U posudu sipajte 200 ml toplog mlijeka. Dodajte jedan kvasac i jednu malu kašiku šećera i sve dobro promešajte. Dodajte 200 ml mlakog jogurta. Dodajte 2 žumanca i promešajte. Postepeno dodavati 630 g mekog brašna. Dodati jednu malu kašiku soli. Postepeno dodavati brašno i umesiti meko testo. Kada ste umesili testo, lagano ga nauljite, zatim ga kratko premesite unutar posude. Testo prekrite folijom i krpom i ostavite oko sat vremena ili dok se ne udvostruči. Kada je testo nadošlo, posuti malo brašna na radnu površinu i prebaciti testo. Sada testo treba razvući oklagijom, bez dodatnog mešanja. Samo ga razvucite u oblik prvogonika. Za lisnate krosane potrebno je dobro ohladiti maslac ili margarin. Stavite ga u zamrzivač oko sat vremena kako bi se potpuno stegao i bio čvrst. Kada je dovoljno zaleđen, izvadite ga i ceo izrendajte direktno preko razvučenog testa.
ravnomerno raspoređujući po površini. Preklopite jednu stranu testa ka sredini, a zatim preko nje prebacite i drugu stranu, tako da se lepo preklope jedna preko druge. Testo najpre lepo malo ušuškajte i poravnajte rukama da bude uredno namešteno. Po potrebi možete lagano posuti vrlo malo brašna preko površine, tek toliko da se ne lepi. Zatim ga preklopite jednom, pa preko toga još jednom, tako da dobijete uredno savijeno testo kao mali paket ili pismo. Tanjir lagano pospite sa malo brašna, pa i samo testo odozgo blago pospite, tek da se ne lepi. Zatim ga stavite u kesu ili prekrijte folijom i ostavite u frižideru 30 minuta da se odmori i stegne. Nakon 30 minuta izvadite testo iz frižidera. Radnu površinu lagano pospite brašnom, pa testo obavezno okrenite naopako, tako da strana koja je bila dole sada bude gore. Razvucite oklagijom ponovo u pravougaonik. Zatim testo ponovo preklopite. Najpre jednu stranu savijte ka sredini, pa preko nje prebacite i drugu stranu, kao što ste uradili prvi put. Ponovo preklopite testo kao pismo, jednu stranu prema sredini, pa preko nje drugu. Zatim ga stavite u kesu ili prekrijte folijom i ostavite u frižideru pola sata da se ponovo stegne. Kada je prošlo pola sata, radnu površinu pospite brašnom. Testo razvucite oklagijom. Možete ga oblikovati u krug, kao što sam ja uradila, ali i u pravougaonik, ako vam je tako lakše za krosane. Važno je da testo bude jednake debljine, ni previše tanko, ni previše debelo. Testo sam podelila na 13 delova, ali vi možete da ga podelite i na više ili manje delova, po vašem ukusu i želji. Kada podelite testo na delove, svaki komad možete blago zarezati ili blago iseći, ali nije obavezno, već po želji. Krosane možete ostaviti prazne ili puniti kremom, džemom, sirom,
po želji. Najvažnije je da uživate u procesu i napravite ih onako kako vama najviše prija. Stavite papir za pečenje na pleh i poređajte krosane, ostavljajući malo prostora između njih da lepo narastu tokom pečenja. Krosane prekrijte krpom i ostavite ih oko 45 do 60 minuta da narastu. Za premazivanje u jedno žumance dodajte 1 kašiku mlijeka i dobro promešajte. Nadošle krosane premažite. Zagrejati rernu na 180 stepeni i peći krosane dok ne porumene. Eto, dragi moji, krosani su gotovi, mirisni, zlatni i hrskavi. Kao što sam rekla, recept nije komplikovan, samo malo strpljenja i ljubavi i pogledajte ovaj rezultat. Možete ih poslužiti uz čaj, uz kafu ili za doručak. Jedan zalogaj i osjećaš tu toplinu doma, tu jednostavnu radost koju pruža kućna magija. I baš zbog toga ovi krosani su nešto što želite da pravite ponovo i ponovo. Jer uživanje u njima nije samo o ukusu, već o celokupnom trenutku koji stvaraju. Novima želim srdačnu dobrodošlicu. Ako vam se dopada ovaj recept, zapratite kanal Čarobna varjača. Dragi moji, sreća je u trenucima koje delimo, u ljubavi koju pružamo, u zahvalnosti koju osjetimo i oproštenju koji oslobađa srce. Ako bismo tako živjeli svakoga dana, život bi nam bio lakši, bezbrižniji i puniji mira. Volite se, čuvajte jedni druge, brinite o bližnjima i šaljem vam puno pozdrava do sljedećeg recepta od Čarobne varjače.